তোমার কাছে কোনো अरे জিনিস दोस्तों নেই देखो আমি জীবনে পাবো না छोटी क्या कर रहा है। এই তুমি যে জিনিস নেবে বলো সেই इसका জিনিস নিয়ে मामा फेंक তারপরে दिया তুমি उसको। শোনো। আর তুমি কি अभी ভাবছো चलो देखते हैं क्या তুমি জিনিস होता है। শোনো না। তুমি আমাকে 5 টাকা ओ, ছাই দাও তুমি भाई আমাকে साहब, শাড়ি কিনে उसको দেবে मामा को কেনা डाक रहा है। বলছো তো আমার কাছে টাকা পয়সা दोस्तों নাই वीडियो को एंड আমি तक শাড়ি देखते কিনে रहिए, দিতে देखना পারবো अभी না। क्या होता है। তুমি শাড়ি কিনে দেবে না अरे भाई साहब ये ना। क्या हो रहा है। আমি এই সংসারে থাকবই না ऐसे বিষ ही। খাবো अच्छा। মারা দেখবো আমি মারবো ओ भाई साहब তুমি মরবে देखिए अभी বলছো क्या। কেন? আমি তো বলছি 20 দিন বাদ দিয়ে তোমাকে अरे শাড়ি কিনে दोस्तों দেবো। देखिए আমি बच्ची তোমার को, কোনো কথা শুনবো না মরবো বলেছি মরবো देखो মরবো क्या कर মরবো रहा है बच्ची के এই साथ। দাঁড়া আজকে তোকে শাড়ি কিনে अरे দিতেছি। क्या कर रहे थे तुम लोग। अच्छा भाग गया, चलो अभी देखते हैं क्या होता है। ওই ইয়াসিন ওরে, খুশি হয়ে বসি কেন? घर আর से বলিস भाग নি गया रे। ভাই বল দেখে না আমি और एक শেষ হয়ে बंदा গেল। आया। কেন ভাবি फिर আবার चलो কি देखते কইলো? हैं क्या होता है। তাহলে শোন वो उसका मामा। अभी देखना क्या होता है दोस्तों। बाइक में बिठा दिया। चलो गाइस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, बहुत